Maayong adlaw kanatong tanan diha sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. So niining takna sa kahaponon karon, doon na kitay hatagan og pagtagad usa kini sa kapo sa Catholic Faith Defender nga si Brother Jumil Baloria. So ana siya siyang post diri Mateo 16:18. Klaro kayo nagtukod ang Ginoo og simbahang Katoliko. Dili siktang daghag atik. So ato aning kanang hatagan og pagtagad no kay kani iyang post dako maning bakak. Kay bisan og kanang bali-balihon mo basa ng Mateo 16:18 igsuon, wala gyud kay mabasa dinha ang Katoliko na, no? Wala bisag kinsang simbahan sa tibuok kalibutan, walay maka-claim anang Mateo 16:18 kay wala na gipanganlan sa Ginoo. Wala nag-specific og pangalan ang Ginoo na nga simbahan. Ang kanang nag-angkon-angkon ana, angkon-angkon ra na pero walay kamatuoran bakak. So unsa man na gyud siyang Mateo 16:18 para nga masabtan gyud nato. Kanang Mateo 16:18 mga igsoon kung imo na siyang basahon sa Greek which is ecclesia meaning mga katawhan, dili siya building, no? Ang gitukod sa atong Ginoong Hesus ina sa Mateo 16:18 dili building nga tapukanan sa mga tao kun dili mga katawhan pundok sa mga tao igsuon nga sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Mura yang gitukod, dili building ha. Muna itong timan-an. Brother Jumil Baloria tuon-tuon pud intan og Greek kay aron nga dili ka magpalabi og pamakak kay kana imuhang gisulti nga Katoliko ang gitukod anang Mateo 16:18 dako kana siyang bakak. So kana lang hinaut atong masabtan. God bless kanatong tanan.